Assalamualaikum, selamat pagi, petang, malam, tengah malam. Bergantung pada bila awak tengok video saya lah. Okay, so welcome back to kelas BSR110, Material Properties. Selamat kembali ke minggu kuliah selepas cuti selama 1 minggu. Okay, sem break. I hope awak semua dapat lah orang kata apa, dapat break sedikit. I know in between break tu pun ada juga kerja-kerja yang berjalan. Saya acknowledge benda tu, but that's life. Okay, so nonetheless, kalau kita dapat enjoy sedikit pun, it's better daripada kita tak ada langsung. So bersyukur lah. Okay, so okay, minggu ini kita akan explore, we will be discussing on concrete technology. So minggu lepas kita dah tengok concrete, ceramic secara secara umum lah. Okay, and then I hope that lecture hopefully semua dah tengok lah. Okay, that lecture boleh give you, orang kata apa, a good idea how concrete digunakan lah secara umumnya, dan juga ceramic dan others. So minggu ini kita akan tengok concrete technology. Concrete technology is basically, we will explore apa relationship ataupun apa perkara-perkara equipment, test, teknologi yang berkaitan dengan konkrit. Kalau kata minggu lepas kita tengok konkrit secara umum, okay, penggunaan, type, spot lane dan sebagainya. Minggu ni kita akan tengok lebih kepada parameters, equipment, testing, kenapa ianya ada perkara-perkara itu untuk dilakukan, dan kita akan understand further on standards dan sebagainya lah yang terlibat. Okay, so without further ado, let's go into the lecture. So, okay, this is a basic infographic berkenaan konkrit. So, di dalam adunan konkrit, as you all know, saya rasa you all pun sebenarnya dah quite faham concrete punya composition based on your lab punya exercise. Okay, so kita tahu dia ada combination of cement, water, air, fine aggregate dan juga cement, water, air. Okay, fine aggregate dan juga coarse aggregate. Okay, dah water, air pula kan. So umumnya basically di dalam lorry mixture concrete macam ni, batching punya concrete macam ni, kita akan selalu nampak that lorry ni akan always bila dia berjalan ke, nak hantar ke satu site, dia akan always roll the concrete dalam tu untuk elakkan dia mengeras. So di dalam composition concrete yang ada dalam tu ada ruangan lah, ada multiple composition termasuk udara, dan udara tu basically to give space dan sebagainya untuk concrete tu bergerak lah. So di dalam aggregate apa, kita boleh nampak ada fine dan coarse aggregate yang ada separation yang clear. Okay, and then fine aggregate is the whole concrete itself, about 65 to 75% contain ataupun the volume is made from mixture of stone and sand. So itu basic dia lah, which is you all dah pun well versed, dah pun faham, I hope by this time. So dalam this kind of combination, bila kita tengok konkrit ni, kita melihat kepada dua jenis properties yang umumnya ada lah pada satu-satu adunan konkrit. Bila kita cakap adunan konkrit tu akan wujud dalam bentuk yang fresh, which is yang basah, wet concrete tu lagi, ataupun konkrit yang dah mengeras lah, hardened concrete properties. So bila mana dia di dalam fresh concrete, what we look at atau what we gonna test ataupun kita evaluate usually will revolve around the workability, whether kita boleh mix ataupun kita boleh work on it, can we handle the concrete itself, the consistency, whether dia pekat ataupun dia terlalu mellow ataupun dia terlalu cair, the bleeding, pumpability, bleeding is basically mengalir lah. Okay, and then pumpability, whether you boleh pump ke tidak, sebab di dalam
fresh concrete yang sebegini, okay, ada serta-serta yang mungkin menggunakan mesin yang lagi besar lah untuk bigger project. Kita perlu satu mekanism. Kita perlu gunakan pump, sistem pump untuk kita pump konkrit tu kepada daripada batching plant ataupun daripada lori ke tempat yang kita nak cast dia lah. Okay. So ini kebiasaannya untuk projek-projek besar yang lori ataupun tower crane tak boleh access, so kita kena guna pump. Okay, kita nak guna dia untuk cepat dan sebagainya lah. And then the finishing, and then the content of air di dalam fresh concrete tu sendiri. Okay, so all of this ada relation dia kepada how the workability, the consistency dan sebagainya. Okay, so macam contoh kalau you nak tengok macam mana pump konkrit ni, you boleh tengok salah satu projek yang memang menggunakan, kalau awak cari Menara 118 yang sekarang ni tengah famous, yang tengah diperkatakan, yes, untuk dia buat basement dia menggunakan pump system because the basement requires a lot of concrete semasa dia dibina, okay, to support the whole structure, okay. Kalau tak saya almost thousands of meter cubes lah, because itu because memang dia memerlukan amount of concrete yang sangat banyak lah pada gitu. So the fastest way to do it is through pumping. So itu fresh concrete properties. And then kita ada hardened concrete properties. So bila concrete tu dah mengeras, basically what we look into the properties is the strength of the concrete, thermal transfer, maksudnya whether dia boleh transfer heat atau tidak, okay, bagus atau tidak. And then elasticity, whether dia bendable, okay, dia ada deflection atau tidak. Shrinkage, mengecut, bila panas, sejuk dan sebagainya. Proses luluh hawa, dia akan ada the shrinkage. Abrasion, whether bila dia kena geseran dan sebagainya, mungkin daripada impact dan sebagainya, whether dia tahan atau tidak. And then durability, ketahanan lah, okay. So over time, because basic functionality dia, kenapa kita guna concrete, because we wanted to do the building to survive longer, that as long as it should be lah within dia punya lifespan period. So itu basic of properties dia bila menggunakan concrete. And then influence of aggregate di dalam fresh concrete property, okay. I think dalam kelas lab kita ada discuss benda ni semasa you buat all of this cube test, you buat slump test, okay, you buat compaction test. So di situ I believe you dah faham macam mana size aggregate itu mengubah consistency satu-satu konkrit tersebut, okay. So di dalam slide ini kita boleh tengok particle size distribution. Macam bila you buat safe analysis, kita boleh nampak there's a level of size of the aggregate yang berbeza. So masa you buat safe analysis tu, basically inilah perbezaan setiap sieve yang you boleh nampak. Particle shape, whether dia corrugated, random dan sebagainya. And then dia akan affect the particle texture, whether dia smooth atau tidak untuk concrete tersebut lah, okay. Finishing dia akan smooth akan tidak. So itu yang melibatkan aggregate property bila kita tengok, okay, how it affects fresh concrete. Dan di dalam concrete property sendiri pun kita melihat kepada the workability and the demand, the water demand. You obviously are aware how the amount of water differentiate the consistency that you're going to create within a concrete itself. So that is the differences. And then obviously the workability will go for, you will look into whether it is suitable to be used, for a structure-based component, or you wanted to use it as a base material. So this is something that within a concrete property, that we look at the property itself, the consistency and whatnot, okay. And then
when we look into the aggregate property, kita akan tengok juga berkenaan organic impurities. How batu itu, if there's other element embedded to it ataupun leaching to it, that it will eventually affect the consistency of your fresh concrete. So organic impurities is also important. Kalau you boleh tengok daripada gambar ni sendiri pun, berbezanya apabila direndamkan, when they actually wet the aggregate, dia boleh nampak there's a seepage ataupun there's a distinct features or distinct water differences in terms of colour, untuk kita tengok whether is it contaminated ke atau there's another element to it, because whatever impurities that within the aggregate property, it will affect the composition of your concrete. Kita tak tahu, mungkin within the organic impurities tu, kalau kata dia tidak mengganggu-gugat kekuatan konkrit, itu tak apa. Tetapi bila adanya these impurities, and it may risk ataupun it may disturb the strength of the concrete, so that's where kita kena careful lah. Okay, and then dalam concrete property pula, kita tengok kepada setting behavior, cara concrete itu mengeras ataupun memenuhi ruang, whether ini yang kita tengok pada compaction test dan sebagainya, whether dia memenuhi ruang dengan betul, dia set dengan betul, dia tak produce honeycomb. So this is something that we look into fresh concrete properties. Okay, and then kita tengok pula kepada influence of aggregate on hardened concrete properties. So obviously, in terms of aggregate property, we want to make sure that the aggregate is being used within our in our concrete, has the correct will provide the correct strength, will provide the correct stiffness to the concrete, size and shape will give a differences in terms of finishing of the concrete. That's why it's important for you to go through the safe analysis process, and then organic impurities that will eventually affect the hardened concrete properties strength. And under concrete property pula, kita akan tengok the mechanical behavior, how it reflects to cube test, how aggregate, the consistency of aggregate is so vital inside the component of a concrete that it affects the strength, the modulus of elasticity, how it deflect bila kita compress dan sebagainya, and ultimately how it shrink when kita apply heat, thermal dan sebagainya. Additional property untuk kita tengok, okay, di bawah hardened concrete properties, kita kena address ataupun kita kena take note on the coefficient of thermal expansion. Apa maksud coefficient of thermal expansion? Adalah rate pengembangan aggregate ataupun concrete tersebut bila dikenakan terdedah kepada cahaya, terdedah kepada haba lah. Like I mentioned the other day, concrete ni dia susceptible to expand and shrink because of proses luluh hawa. Itu memang standard lah, mana-mana material pun memang akan ada proses tersebut. Okay, of course kita tak nampak ada secara physical atau secara detail the size expansion dan shrinkage tu tetapi dia berlaku. So kita kena take into account the properties of thermal expansion ni. Thermal conductivity, macam mana dia alihkan haba ataupun dia transfer heat between the material, specific heat, tahap lebur ataupun specific heat content yang dia boleh cater ataupun dia boleh handle for concrete. So this will relate to kadar untuk dia terbakar dan sebagainya lah. And then of course thermal diffusivity, macam mana haba itu dilepaskan daripada concrete tersebut ataupun aggregate tersebut. So this is some of the additional properties yang kita take into account when we handle ataupun kita manage hardened concrete properties. Okay, and then daripada segi soundness, frost resistant, particle size, ini some of additional element. And then untuk di bawah concrete property, resistance to freezing and thawing. Of course, di Malaysia mungkin dia tidak terlalu critical about this particular property, but basically ia merujuk kepada kekuatan dia untuk
tahan beku dan tahan pencairan ataupun peleburan lah. Okay, so ini something yang kita also consider lah. And then kita juga tengok di dalam aggregate property, kita address alkali reactive minerals. So ini juga kita boleh consider as part of the purities of that particular aggregate. Kenapa dia menjadi concern alkali reactive mineral ni? Because bila aggregate yang kita guna tu mungkin ada reactive material, so it affects the strength of the concrete. So the mixture tu akan jadi berlainan, menyebabkan whether dia mungkin mengubah composition of the concrete material. Okay, and then concrete by itself pula sepatutnya, okay, apabila dah mengeras, ini beza ni, yang ini di dalam, okay, yang ini di dalam apabila dia ada element of that inside dia, yang ni lah bila berada di luar lah. Maksudnya externally dia supposedly, concrete ni supposed to resist alkali aggregate reaction. Okay, so sepatutnya dia akan tahan lah. And then influence of aggregate ni memainkan peranan di dalam harga property dari segi menentukan density, porosity, okay, ketelusan air, density kemampatan, volume stability, abrasion resistant, tahan scratch dan sebagainya, frictional properties, pavement, dia boleh tahan friction ataupun geseran ataupun tahan daripada orang kata apa, gegaran. Okay, estetiknya dan the economic part of aggregate itu sendiri. Macam contoh, kita guna aggregate yang mahal untuk kita buat konkrit dan sebagainya lah. Okay, so there are series of ataupun methods of evaluation of aggregate, macam mana kita nak bezakan atau kita nak nilai satu-satu aggregate tu. Okay, so macam yang kita mention mula-mula tadi, 70% of 80% adalah of the concrete terdiri daripada aggregate tersebut. So setiap concrete property tu dia ada its durability, dia punya resistance yang sepatutnya exist kepada concrete tersebut, dan menyebabkan, macam contoh durability ni dia relevant, berkait, maksudnya untuk make sure that concrete property ataupun concrete itu durable, kita akan tengok kepada soundness of the aggregate, porosity of the aggregate, pore, thermal expansion, the hardness of the aggregate yang kita guna, and then ada presence of amorphous silica. Ini adalah material yang kita tengok. And then daripada segi strength, kita tengok macam mana dia associated relationship dia kepada aggregate tersebut, menentukan kekuatan, surface texture, cleanliness, particle shape. Maksudnya menentukan kekuatan konkrit tersebut. And then surface texture daripada segi smooth atau tidak. Maksudnya bila kita guna fine aggregate, kita akan dapat surface yang smooth lah contohnya. Okay, and then shape dan juga maximum size yang boleh. Maksudnya if you go very massive, contohnya structure, let's say for example kita buat subterranean footing, contohnya underground footing, so kita boleh gunakan shape aggregate yang lebih besar berbanding kita nak pakai yang kecil, sebab kita tak perlukan that ni. Itu contoh. And then shrinkage and creep, pengecutan. So aggregate tu membantu menentukan how durable ataupun how dia boleh bend ataupun elastiknya satu-satu ni, whether dia boleh tahan deflection, surface texture, size. So ini part of macam mana dia associated lah. Okay, and then ada ekonomi dari segi particle shape, unit weight, untuk kita tentukan specific gravity, macam mana aggregate tu affect berat konkrit tersebut, dari segi tonnage dan sebagainya, maximum size and so on. Okay, jadi dalam kita nak mix konkrit tersebut, macam mana yang orang sedikit maklum, shape, surface texture, particle size, moisture content dalam konkrit tersebut ataupun dalam aggregate tersebut,
memainkan peranan penting dalam menentukan what kind of suitable concrete mix yang kita nak guna. So, dalam shape and texture, dalam konkrit macam ni, untuk kita tengok workability, okay, I did mention penggunaan fine aggregate and coarse aggregate akan memberikan perbezaan daripada segi paste yang kita guna ataupun cement workability yang kita nak guna. Sama ada kalau kata kita guna terlalu kecil untuk komponen tak sesuai, dia akan menyebabkan composition ataupun workability of that particular concrete terlalu susah untuk digunakan, ataupun mungkin concrete tu tak set in place contohnya. Okay, so the idea aggregate particle is close to spherical shape with a relative smooth surface. Ini apa yang dikatakan adalah aggregate. Kalau kata dalam bentuk dia, of course the best yang kita nak adalah dalam bentuk spherical, okay, dalam bentuk bulat lah, okay, dan smooth surface. Itu memang aggregate yang ideal, okay. Mostly datang daripada contohnya river sand and gravel. You boleh tengok batu sungai kan licin macam tu. So tu contoh. Tetapi realitinya sometimes kita tak boleh control. Kita try to get the best shape of an aggregate, tetapi this is quite obvious. It's so randomized, you tak boleh control the shape of aggregate. But we can do is we try to be selective. Itu yang kita boleh buat lah. Dan daripada source dan sebagainya. So kita kena tengok apa dia punya functionality dan shape of concrete, macam mana dia affect that concrete itself. And then crush stone obviously lebih angular, bermaksud dia lebih shape dia lebih random dan lebih point lebih lebih tajam, lebih bersisi, menyebabkan dia wujud dalam bentuk rough surface texture lah. So bila kita menggunakan rough surface texture untuk menggunakan big komponen ataupun construction ataupun joints, structure, kita boleh gunakan crush stone contohnya. And then aggregate yang flat atau elongated boleh meninggikan surface interaction, maksudnya permukaannya lebih luas. Bila dia flat, kita boleh gunakan konkrit yang mungkin slightly lebih sedikit berbanding yang kalau kita guna konkrit yang tak boleh ni. Sebab you bayangkan macam bila dia flat, shape dia elok, dia tak terlalu random, tak terlalu orang kata apa, angular, terlalu bersisi dan sebagainya. Kita boleh somehow, bila kita mix konkrit tu, kita boleh dapat satu keadaan di mana konkrit tu macam you nampak dia batu dia macam terletak di dalam konkrit tersebut. So itu contoh yang saya boleh bagikan lah. Okay, so of course bila kita handle dengan aggregate yang lebih kasar, kita perlukan a bit more lubrication ataupun composition. Konkrit tu mungkin slightly lebih cair berbanding yang menggunakan fine aggregate. Sebab kita nak make sure dia lebih senang kita nak handle, kita nak guna dia dengan lebih mudah lah. Okay, so aggregate punya structure ataupun type of aggregate, whether it's fine aggregate or coarse aggregate, has a distinct ataupun a significant effect on mechanical properties of concrete, hardened concrete or fresh concrete. So unlike the other shape and texture of fine aggregate macam mana yang kita bincang tadi, that fine aggregate only affects workability. You know, whether let's say lah kata you guna aggregate yang sangat halus, dia akan bantu untuk make it more easier for you to work on the concrete itself ataupun on the cement paste itself. Penggunaan contohnya, let's say you masukkan banyak pasir, you nak buat dia untuk paste di dinding, so dia jadi tepu ataupun dia jadi likat, so menyebabkan you mudah nak tampal dia dekat dinding. Tapi itu untuk fine aggregate. Tapi kalau we go into characteristic of coarse aggregate, aggregate yang lebih besar atau kasar, dia bukan saja affect workability, okay,
Dia bukan saja affect workability, malahan it will also affect mechanical properties of the concrete tu. So siapa yang tak faham mechanical properties ni, mechanical properties ni is basically physical property, sifat fizikal konkrit ataupun aggregate tersebut apabila kita apply force atau kita apply daya kat saya. Contoh, let's say for example strength, kekuatan. Maksudnya dia kuat, dia susah nak patah bila kita bengkokkan. Itu mechanical properties, okay? Maksudnya bila susah nak patah bila bukan bengkok, bila kita kenakan daya, okay? Ataupun hardness, kekerasan, dia tak pecah ataupun dia tak chip bila kita kenakan force. So cause aggregate affect the mechanical properties of the concrete dengan because apabila cement paste matrix tu dengan aggregate tu dia let's say for example terlalu besar ataupun paste yang tak kena, dia menyebabkan sama ada melemahkan mechanical properties itu, melemahkan mechanical properties of the concrete. Tapi kalau kata kita gunakan aggregate size yang bersesuaian, dia bukan saja, dia akan menambah kekuatan konkrit tersebut. That's why kenapa kita ada sieve analysis. Kita boleh bezakan konkrit punya aggregate yang kita guna pakai. Kita nak make sure that konkrit itu sesuai dengan dia punya penggunaan. That's why ada wujudnya standard. Konkrit macam ni kena pakai aggregate size macam ni. So itu konsep dia. And then certain shape juga bantu untuk menguatkan strength atau of the concrete, especially apabila kawasan permukaan yang digunakan untuk kita guna konkrit tu mempunyai permukaan yang lebih luas lah. Contohnya, kalau saya cakap tadi, kalau kita guna aggregate yang nipis, flat, okay, jadi dia boleh bind properly sebab dia terletak. Itu maksud saya. Itu yang maksud ayat ni lah, okay. Tapi kalau kata dia terlalu corrugated, terlalu random, sekejap permukaan kecil, sekejap permukaan dia aggregate terlalu besar, contohnya. Bukan terlalu besar, terlalu kecil. Permukaan kecil, permukaan besar, kejap kecil, kejap besar. Jadi dia tak konsisten. Mungkin mewujudkan satu kawasan kuat, satu kawasan konkrit tu lemah. Macam tu. Okay. And then, of course, rough surface texture will improve the bond. Okay. Kita ambil analogi yang mudah. You boleh baca, saya bagi analogi yang lebih mudah lah. Let's say for example, awak nak melekatkan dua permukaan kulit. Okay. Kulit tu licin by nature. Tetapi untuk menguatkan lagi, bila awak letak gam, awak nak lekat, dia jauh lebih mudah kalau kita gosok sedikit. Kawasan kita nak lekat tu, kita kasarkan dia. Jadi dia ada lebih banyak permukaan yang akan melekat tersebut dan membuat satu friction yang lebih tinggi lah, menyebabkan rough surface tu lebih kuat untuk melekat. Okay, sebab kita kasarkan dia. Bila kita kasarkan dua benda, bila kita lekat berbanding dengan licin. Contoh awak nak lekat cermin dengan cermin. Susah kan? Awak letak gam, dia susah nak lekat. Tapi kalau kata awak nak lekatkan kepingan kayu contohnya. Kayu tu kan kasar, rough surface texture banding dengan cermin. So melekatkan kayu tu jauh lebih mudah berbanding dengan gelas. Contohnya sebegitu. That's why rough surface texture dia lebih mudah untuk kita improve the bond. Okay, dia menguatkan lagi mechanical properties yang ada itulah. Okay. Dan bila mana kita nak mix a concrete, kenapa pentingnya kita buat penggradan ataupun we do size gradations, we do sieve analysis to make sure that kita dapat the correct size of aggregate, because it is so important that the size of the aggregate, the grading of the aggregate determines
paste, amount of paste ataupun requirement of paste simen yang kita perlu gunakan. Maksudnya mixture simen tu sendiri. So you kena faham, simen tu by nature dia mahal. Okay, by nature di dalam komponen simen tu yang paling mahal sekali bukan batu, bukan pasir, bukan air, simen tersebut, Portland simen tu. So of course ekonominya yang paling cost effectivenya, kalau kata kita boleh dapatkan strength konkrit yang terbaik menggunakan simen yang paling kurang dan kita banyakkan barang-barang lain, kita akan dapat satu konkrit simen, komponen simen yang so called affordable lah, okay, ataupun cost efficient. Jadi kritikalnya size gradation ni membantu mengurangkan penggunaan konkrit di dalam you punya mixture. Okay, so the more orang kata apa, lebih tinggi size ataupun lebih banyak size yang sama, orang kata apa, size yang sama digunakan di dalam konkrit tersebut, dia akan membantu untuk memberi kekuatan yang lebih konsisten kepada konkrit tersebut. Okay, so pada masa sama pada kos yang lebih terkawal lah. So ini yang kita masukkan tadi, macam mana aggregate grading, workability dan juga perbezaan antara shape yang ada apabila kita pakai. Bila kita gunakan, bayangkan kalau kata kita guna kalau macam ni, kita tengok gambar ni, dia nampak lah bila simen tu masuk memenuhi ruang, because the surface area structure-nya lebih sekata, bulat, almost bulat dan sebagainya, almost lepeh. So mixture simen tu dapat bind antara simen dengan batu-batuan aggregate ni dengan lebih mudah. Tapi bayangkan kalau tiba-tiba you dapat terkeluar macam tu, protruding dan sebagainya, shape tak even, kejap bulat, kejap ni. Jadi dia menyusahkan bonding ataupun melemahkan bonding yang sepatutnya dia boleh create. Dan of course bila you ada shape yang irregular, you akan nampak you punya konkrit akan menggerutu lah. Kalau berbanding macam ni, kita akan nampak satu konkrit mixture yang lebih seragam dan lebih fine macam tu. Dalam kita buat aggregate grading, okay, so there's a terminology ataupun there's a process where we call it as a gap grading, where we select or be selective on our grading a certain size, or rather the intermediate size fraction. Maksudnya grading yang bersaiz sedang-sedang akan dikeluarkan. So the idea is, when we do this gap grading, it helps to provide a more economical concrete rather than due to the fact that you are using less sand, and then you enhance the workability of the concrete. So it allow the concrete to provide the relevant standard of slump test. I mean, passing required slump test standards. So konsep dia basically bila kita take out a certain aggregate, so it helps to lessen or rather it helps to lessen the use of concrete mixture. So it helps, but the problem is when we omit a certain size of this particular aggregate fraction, it helps to segregation problem, where bila kita segregation problem, kita susah nak bila kita tarik keluar, kita susah nak asingkan. So rather that gap grading ni selalu kita apply dia for mixing ataupun concrete mixture yang lebih likat atau pekat. So ni just one of the way lah yang ada about gap grading. And then ada juga special concrete yang kita guna zero fine concrete. Maksudnya kita tak guna langsung aggregate yang halus. Basically kita akan create satu mixture concrete yang berketepatan rendah, low drying shrinkage, susah, dia lambat kering,
sebab dia besar, sebab penggunaan batu besar dan sebagainya, so lebih banyak moisture digunakan, and then dia ada high thermal insulation. Konkrit macam ni pun susah untuk kita asingkan, bukan asingkan, macam mana saya cakap, the correct term of segregation dalam konteks konkrit ni, kita nak spreadkan. Bila kita tuang konkrit, kita kena ratakan dia. So dia lebih susah nak diratakan. Itu maksud segregation dalam konteks konkrit ni, bukan asingkan. So saya betulkan yang tadi tu. So bila dia susah, because dia mungkin, the idea is because the workability dia agak susah, dan dia tak set ataupun dia tak orang kata apa, set properly and segregate properly, tak merebak secara betul. Jadi whenever that you use this kind of concrete, you have to compact menggunakan rod. Okay, so basically rod ni adalah satu rod besi panjang yang kita pasangkan kepada rod ni, atau kita panggil juga vibrator machine lah. Okay, basically kita akan masukkan dia dalam mixture concrete. Apabila dah tuang dalam acuan, kita masukkan dalam mixture concrete untuk kita vibratekan the whole concrete mixture tu supaya dia boleh bergerak dan memenuhi ruang-ruang yang ada di dalam acuan. So that's the idea behind using this particular rod lah. So ini contoh, basically this is okay. So ini contoh rupa macam mana bila kita buat aggregate grading. So kalau kata you notice, kalau kata kita guna single size grade, maknanya satu size saja. Awak ada sieve analysis, awak dapat satu size, awak gunakan satu size aggregate untuk awak basically apply ataupun do a concrete mixture. What you're going to get is basically the volume of cement and water yang you pakai adalah lebih tinggi, yang paling tinggi in fact sebenarnya, because of dia memerlukan extra tu untuk memenuhi ruang-ruang yang ada, because tak ada size kecil ataupun variable size untuk dia masuk di dalam in between tu lah. So di dalam gambar rajah ni, basically it describe to you why there are certain cases we use single size concrete. Kenapa juga kita guna well graded concrete. Bila kita kata well graded concrete, we can say that it uses the least concrete and water mixture. In a way, it provide a very strong, you boleh nampak secara logiknya, because of dia memenuhi segala ruang ni, it has a stronger composition daripada segi strength. Mechanical properties is very good. Economic, sebab you menggunakan less concrete dan menggunakan less air untuk you fill the void, because dia memenuhi ruang dengan proper. It fits ataupun it fulfill all the space. It fill up all the spaces accordingly. So and then at the same time, kalau you tengok comparison dengan gap graded, so kita boleh nampak the differences. This is how the best way you can imagine kenapa perbezaan ataupun rational kita menggunakan certain single size concrete, gap graded, well graded, depending on keperluan dan penggunaan yang kita nak guna lah. Okay, so kat sini sama juga, basically the same thing that I've explained. Schematic representation tunjuk perbezaan antara uniform size, continuous grading dan so on so forth. So kita boleh nampak that it helps to fill the void, and it follows macam saya cakap tadi, it help us to achieve the certain grading requirement atau standard yang kita perlukan. So reducing the paste content of concrete leads to reduce cost, reduce temperature size, reduce shrinkage, reduce permeability, because kita boleh nampak tadi dia memenuhi ruang dengan betul. So kita tak it gives lesser orang kata apa, space untuk dia shrink, because dia dah fit ngam-ngam macam tu. And then at the same time reduce cost because of lesser cement. Macam saya cakap tadi, cement adalah one of the most expensive component digunakan dalam concrete lah. Okay, so dari segi maximum aggregate size, so kita boleh nampak water demand bila kita gunakan maximum aggregate size, okay, daripada kecil ke besar, penggunaan air
bila kita guna concrete mixture, bila kita guna aggregate yang lebih besar, so kita boleh nampak penggunaan air semakin lama semakin menurun, okay, versus over the concrete side. So that's why it's important sebenarnya to have the right combination. Bukan dalam aggregate grading macam ni tak bermaksud that kalau kita you guna semua besar you akan dapat the best water mixture ataupun the water mixture yang paling kurang. So kita boleh nampak dari cross section dia macam mana kan. So this is just to show bahawa lagi besar concrete mixture, lagi besar aggregate dan lagi distributed penggunaan aggregate, you can achieve a better ataupun a more efficient concrete mixture which have decrease in cost, shrinkage and juga heat revolution. So disebabkan aggregates ataupun disebabkan aggregate ni poros, secara umumnya mungkin kita nampak, tapi all this aggregate that we use, they have porosity. They can absorb water. And once they absorb water, it will retain a certain amount of water inside the aggregate. So in short, all of these aggregate have a different variable of moisture content depending on what type of what kind of minerals, where the original sources. So it is important to know your aggregate condition, the properties of aggregate ataupun where the source of aggregate came from, because by understanding how much what is the moisture condition of the aggregate, it will help you to determine a proper water ratio yang you patut mix di dalam you punya concrete mixture. Let's say for example you menggunakan batu concrete yang have less moisture. So what will happen is dia akan serap air daripada you punya concrete mixture inside the aggregate. Dan with this, what happen is there's a risk of the concrete that you have will have a lesser ataupun weaker bond because of dia tak cure, dia bukan kering because of concrete itu kering, tetapi because moisture tu tak diserap masuk oleh aggregate yang ada di dalam component itself. What usually happen is dia akan cause cracks di atas you punya concrete surface. So and at the same time juga, kalau you ada terlebih aggregate, you have a lot of moisture inside your aggregate, what will happen, dia akan menyebabkan you punya concrete mixture you terlalu lembab pula. So you need to have the right balance on this one. So this is a sample contoh how moisture content and its absorption of the aggregate affected the concrete mixture itself. Sama macam saya explain tadi. Basically, kalau kata you terlalu kering, okay, so when the pores are empty, dia akan you nampak that the mixture tu akan kering ataupun you kurang air lah, tak cukup air. So macam mana kepentingan atau bukan kepentingan, macam mana every aggregate is being. So sorry saya hidung tak peluk. Okay, so di dalam let's continue. Okay, so in this particular side, basically it helps you to understand further keadaan macam mana bila aggregate itu moisture condition dia, sama ada dia kering atau dia basah sikit ataupun saturated surface dry. Okay, so this moisture content is important for you to understand, so it helps you macam mana yang saya cakap tadi lah, to determine whether how it will affect you punya concrete mixture later on bila you mix. Okay, so tadi kita dah cerita pasal aggregate, moisture content dalam aggregate. So how about sand? So sand is basically silica component yang that actually is part of the cement mixture yang kita guna. And when we talk about moisture and sand, obviously kita tahu that how sand is very, because it's a fine coarse, it is a very susceptible ataupun
moisture di dalam pasir ataupun fine aggregate adalah jauh lebih affecting ataupun lebih impactful. Presence of moisture di dalam tu ada lebih memberi banyak kesan berbanding dengan coarse grading. Okay, so kalau kita tengok graf ini, umum dia kita boleh tengok kat pasir pantai lah contoh. So obviously bila kita tengok pasir yang di pantai, apabila dia, kalau kata dalam keadaan kering, kita boleh nampak dia bertaburan, dia loose in structure, in mechanical propertiesnya as a sand. Tapi apabila kita kenakan air, dia berubah keadaan di mana ianya lebih compact. Okay, kita boleh nampak ianya lebih compact, partially saturated. Kita boleh nampak macam ni, partially saturated. Bila dia lebih compact, then dia form a certain bond because of the water. But ultimately bila terlalu banyak air, it become loose. Okay, so apa yang bulking of sand is basically this is a test ataupun satu bentuk test yang dibuat untuk kita measure ataupun untuk mendapatkan actual volume of sand yang kita guna. Because from time to time kita kena faham bahawa a dry mixture sand mungkin memberikan satu keadaan yang ataupun visualization yang tak berapa tepat in terms of volume, because di dalam sand ni dia ada, kita panggil dia process of bulking of sand. Because of dia punya fine sand ni adalah poros dan juga terlalu fine, that udara boleh berada di antaranya. So bila kita ada satu longgokan pasir, let's say lah kata pasir tu pada 100 gram, tapi bila kita basahkan, kita tengok amount ni jauh lebih sedikit berbanding dengan 100 gram yang kita initially timbang tu. So apa yang cuba disampaikan dalam graf ni, basically dia nak menunjukkan that cost of grading, maksudnya coarse aggregate, medium aggregate dan fine aggregate mempunyai bulking of sand. Okay, kita panggil dia punya term adalah bulking of sand lah. Timbunan dia, faktor timbunan dia atau perkiraan timbunan dia jauh lebih tinggi apabila ianya as you go to other types lah, as you progress through other types of aggregate, daripada coarse, medium ke fine. Presence of water itu kurang memberikan impact ataupun disturb the visualization of untuk coarse grading, untuk bulking of coarse grading, medium, dan yang of course yang paling impacted fine grading tu adalah di bulking of sand. Kalau you kurang faham, saya suggest juga awak cuba untuk buka Google. Ada juga berkenaan bulking of sand, eksperimen berkenaan bulking of sand. Umumnya, apa yang saya boleh highlight di sini, saya cuba terangkan dengan lebih mudah lah. Contohlah, awak ada satu bekas, awak isi pasir. Okay, let's say lah kata pasir ni pada 100 gram lah. Okay. Dan pasir ni ada pasir kering. Jadi kita akan nampak pasir dia dry, kita senang nak manage dan sebagainya lah. Tetapi perasan tak, apabila kita tuangkan air, let's say lah kita tuangkan air, level pasir ni nanti akan menurun. Dan di atasnya kita akan nampak lebihan air yang ada lah. Sebab berbanding dengan bila dia wet, kedudukan ataupun struktur butiran pasir tadi tu have actually become enclosed one upon one another, termampat, menyebabkan volumenya nampak jauh lebih kurang berbanding kalau kata you guna coarse grading lah. Kalau coarse grading, dia betul-betul besar macam ni kan, you masuk air, dia tak turun banyak sangat sebab because of the aggregate is besar lah, dia tak affected. Tetapi kalau pasir, air akan memenuhi ruang and udara yang ada tadi akan escape, so dia takkan ada lagi kosong-kosong macam ni, but instead dia akan
melekat to one another. So this is the simplest way untuk saya explain bahawa it affects the volume of the sand littered. Okay, so wet fine aggregate may show a larger apparent volume. Ini yang saya mention tadi. So kita tengok pasir ni waktu kering dia nampak brittle macam ni, kita boleh play, kita boleh taburkan dia semua. Tapi bila kita introduce water, dia akan push particle fine aggregate tadi tu, dan dia akan increase, kita akan nampak dia punya moisture tu nampak, because of the presence of water tu, dia akan nampak lebih mampat lah. So bulking of sand ni can cause errors in proportioning the volume. So that's why kita kena careful. Let's say lah kata you are doing your own cement mixture, this pasir ni mungkin memberikan you satu bacaan yang membuatkan you punya mixture tu menjadi tak betul because of it's a wet sand. Okay, tadi kita dah bincang pasal sand, kita dah bincang tengok pasal aggregate. So kita just recap. Let's just go and recap again. Mechanical properties of concrete. So umumnya concrete mesti ada strength. Okay, a concrete must have strength. So dalam konteks ni, kita boleh anggarkan ataupun secara generalnya, concrete have compressive strength between 65 to 270 megapascal. Okay, and then of course this kind of high average compression strength ni mungkin not so critical, ataupun this particular property is not that critical for normal concrete, but highly important if kita talk about or we are using high strength concrete, which with specific use to have that strength for that particular concrete, especially construction yang melibatkan pembinaan struktur yang very strong, like say for example mungkin footing, okay, footing of menara PNB 118 tu lah, tu salah satu contoh lah. Because to actually to be the base of menara setinggi 685 meters, you must have a proper footing untuk hold everything to the ground, okay, to actually transfer all the loads to the ground. So itu dia punya ni. So, and of course it's not usually measured directly, okay. Selalunya strength ni, let's say kata batching plant sampai, kita tak measure directly, ataupun lori concrete tadi sampai, okay, mixer concrete tu sampai, it's not we measure directly, rather kita ambil cube test contohnya, dan kita akan bawa ke lab to be tested. So itu maksud dia lah. And dia ada tensile strength, okay, tensile strength minimum ataupun typically umumnya between 2 to 15 megapascal. So itu dia punya ni lah. And when we talk about mechanical properties of modulus of elasticity pula, okay, so komponen di dalam konkrit ni mesti ada that elasticity, okay. So most aggregate are much stiffer than cement paste. Itu memang sepatutnya lah. Kalau tiba-tiba aggregate lebih keras atau lebih stiff, lebih sukar dibentuk berbanding cement paste, macam pelik lah kan. So the capability untuk dia elasticity ni, okay, kekenyalan dan sebagainya ni boleh berubah bentuk, affects the magnitude of shrinkage and creep in concrete. Maksudnya semua ni akan melibatkan pengetutan, akan memainkan peranan dalam proses berapa banyak konkrit kita mengecut dan mengembang lah apabila dia dah jadi hardened concrete. And modulus of elasticity aggregate ranges from 6.9 to 69 gigapascal. So ini dia punya basic of understanding lah. Okay, so the next one, coefficient of thermal expansion. So dalam concrete, coefficient of thermal expansion really influence, berkait rapat dengan type of aggregate ataupun coefficient of thermal expansion for the aggregate yang kita guna. Okay, so substantial difference between paste and aggregate.
And then thermal conductivity juga di-influence by the aggregate di dalam konkrit tersebut. So kat sini kita boleh tengok lah contoh. Contoh, let's say lah for example, aggregate yang diperbuat daripada rock type ini ada sekian coefficient thermal expansion. So itu yang dipaparkan dalam ni lah, dalam jadual ni. Okay, durability of aggregate. So concrete durability memang highly depend on the aggregate itself. So kalau aggregate yang digunakan tak sesuai dengan function, it will lead to a disastrous result, a very bad result. That's why kita ada standards yang kita kena follow. Itu keperluan, kepentingan to follow and patuh kepada to follow and comply with the standard that has been presented or the standard that has been specified. If let's say kata the standard tak dipatuhi, you do not comply with the standards available, it will result in a disastrous event dan kemungkinan besar terjadinya keruntuhan bangunan dan sebagainya. Okay, so ada physical durability yang kita kena take into account, ada chemical durability. So dalam konteks durability ni semua, okay, I would like to stress to you, kalau you have trouble to imagine, apa keadaan dia during failure of concrete, during failure of structure, please go to Google, please go to YouTube, buka Netflix. Kalau siapa yang ada akses kepada Netflix, you boleh buka Netflix. Kalau siapa yang ada akses kepada YouTube, janganlah sepanjang masa tengok game je. Saya admit that you guys muda, awak semua muda, you have a lot of interesting thing to watch, on TikTok, on social media, on your YouTube dan so on and so forth. But take a fraction of your time, okay? Take a fraction of your time, build your interest and passion to understand building surveying punya course. Macam mana? Ni saya bagi tips. You boleh buka disastrous event, dokumentari yang melibatkan disastrous event, building failure, mungkin tengok macam mega structure, untuk you tengok all this iconic construction, macam mana buat KLCC contohnya, Kuala Processing Center, Twin Tower. You tengok how different and how state of the art pada ketika itu when they built KLCC contohnya, they use concrete macam mana. They went and test their new grade of concrete. They are using new grade of concrete untuk make sure that the construction have that kind of durability lah. So go and tengok dokumentari macam ni. Tengok cerita yang baru-baru ni saya ada tengok ada satu bangunan runtuh, I think a documentary dekat Netflix. I can't remember what's the title. It's a hotel in Singapore. They have a structural failure. So bad, the building owner tak acknowledge what happened, building to collapse. And collapse, dia hotel. You bayangkan hotel, ada orang dalam tu dan dia collapse. So, ini salah satu contohnya. Kalau kata kat Malaysia, failure yang cukup famous, you boleh pergi tengok Highland Towers. So mungkin you all muda-muda, awak semua muda tak tahu Highland Towers, atau mungkin dah tahu. Jangan tengok part Highland Towers ada hantu je. Tengok kenapa dia dikosongkan. Tengok kenapa macam mana one of the block Highland Towers tu jatuh and collapse. Okay, runtuh. So build your passion there. So this one is just to share with you European standards yang mana kita guna pakai British standard lah, secara European standard and British standard is the same. So this is EN EN12620. Sorry, BS standard, European standard. Was it the same? Saya lupa dah. Okay, but standards ada macam-macam. Okay, kita ada American standard, Australian standards, India, yang you commonly dah dengar. So this one is specific for aggregate untuk concrete tu.
Okay, so samalah kalau kita tengok kat sini, dia ada bagi a very specific description berkenaan apa itu cost aggregate punya acceptable standards, percentage of passing by mass. Ini melihat kepada safe analysis, grading punya proses, dan fine, natural gradient, all in, dan so on so forth. Okay, so I would like to end this with this simple the Simpson punya cartoon. Trust me guys, I think there's a lot of information out there di dalam YouTube, di dalam Google dan sebagainya. You just have to build your interest a bit to fahamkan lebih lanjut. Sometimes mungkin apa yang saya ajar ni boring. Mungkin apa yang saya share dengan awak semua is a bit dry and it's a bit hard to understand. But you can utilize other medium to build up that interest. And what I'm telling you now is basically what are the process that I personally went through, which I build up this passion, this interest over time. You went and watch all this video, documentary, good building, mega structure building dan sebagainya, and lama-lama you akan ada keinginan that, hey, I want to be part of this kind of project. So you are still in your first years of diploma. So I would like to end this class with thank you very much for your time and for your attention. Assalamualaikum.